नमस्कार। आज आमे एकाठी हेइछे शिक्षा शास्त्रर किछि माने बहुत मूल कथा उपरे गोटे गभीर आलोचना पई। हाँ नमस्कार। आम पाखरे आज 10टा अभ्यास प्रश्न अछि। एगुड़िक मुख्यतः 3 जण बड़ चिंतानायक भाइगोट्स्की, पियाजेट आउ कोहलबर्ग तांको तत्व उपरे आधारित। एई तिनि जण तो शिक्षा मनोविज्ञानर स्तंभ भଳି। एकदम। आउ ए प्रश्न गुड़िक विशेष करी जो माने टीचिंग परीक्षा पई प्रस्तुत हेउछंती सेमानंक पई बहुत कामरे आसीबो। तेबे आमर लक्ष्य केवल सठिक उत्तरटा कहिदेबा नुहे, आमे चेष्टा करिबा ए प्रश्न आउ तार व्याख्या भितर देई ए मनोविज्ञानी मानकर मूल चिंताधारा, तांको तत्वर गभीरता आउ शिक्षा क्षेत्र रे तार रिलेवेंस कोन से सबको भलो भाबे बुझिबाकू। हाँ सेटा बेसी जरूरी। कॉन्सेप्टटा क्लियर हेबा दरकार। कि कहले तेबे आउ बेसी डेरी न करिबा, चलंतु आरंभ करिबा। आमर प्रथम प्रश्न एटा आसुछि लेव भाइगोट्स्कींको काम उपरु। प्रश्नटी होउछि भाइगोट्स्की माने ए भितरु को शिक्षण पद्धति को बेसी सपोर्ट करंती। ऑप्शंस हैला ए व्यक्तिगत शिक्षण, बी सहयोगी शिक्षण जाहाको कोलैबोरेटिव लर्निंग कहंती, सी सहभागी शिक्षण कोऑपरेटिव लर्निंग आउ डी बी एवं सी दुईटा जाक। तेबे भाइगोट्स्कींको मूल फोकस कौन थिला ए क्षेत्र रे? हाँ एटा बहुत भल प्रश्नटीए, कारण एटा सीधा वाइगोट्स्कींको थियोरीर कोर को छुंची। देखंतु वाइगोट्स्कींकर सबुठु बड़ कथा हैला तांकर सामाजिक सांस्कृतिक तत्व। से पूरा जोर दे कहूतिले कि ज्ञान किछि एका एका तैयारी हुएनी, एटा गोटे सोशल प्रोसेस, गोटे सामाजिक प्रक्रिया। अच्छा। पिला माने एका शिखिबा अपेक्षा जेतेबेले अन्य मानंक सह मिसंती, सांग हुअन्तु, बड़ माने हुअन्तु, शिक्षक हुअन्तु, सेमानंक सह कथावार्ता करी इंटरैक्शन करी बहुत भल शिखंती। ठीक। तो सेही दृष्टिरु देखिले सहयोगी शिक्षण बा कोलैबोरेटिव लर्निंग जोटे पिला माने गोटे कॉमन गोल पाई मिसिकी काम करंती, और सहभागी शिक्षण बा कोऑपरेटिव लर्निंग जोटे छोट छोट ग्रुप रे काम करंती, परस्पर को सहाय्य करंती। ए दुईटा जाक पद्धति तांको आइडिया सहित पूरा मिसी जाउछि। हाँ एकदम। तेणु मते लगुछि विकल्प डी माने बी आउ सी उभय एटा ही सबुठु ठीक उत्तर एठी। बहुत बढ़िया भावे बुझेले। अर्थात वाइगोट्स्कींको पाई शिक्षणटा गोटे एकुटिया काम नुहे, एटा गोटे मिलित उद्यम। मिसिकी काम कले नॉलेज शेयर हुए, समस्ते बेनिफिट पांती। हाँ सेही कोलैबोरेटिव स्पिरिटटा। हाँ एई सामाजिक दिगटाकू आउ टिके आगकू नै देखिबा। आमर परवर्ती प्रश्न एटा भी वाइगोट्स्कींको उपरे। प्रश्न नंबर 2। वाइगोट्स्कींको कहिबा अनुसारे भाषा कोठू डेभलप हुए? विकल्प गुड़िक हैला ए संस्कृतिरु, बी सामाजिक पारस्परिक क्रियारु माने सोशल इंटरैक्शन रु, सी गोष्ठी अंशग्रहणरु आउ डी उपरोक्त सबुगुड़िक। भाषा विकास तो गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वाइगोट्स्की यार सोर्स कोठी देखुथिले? देखंतु भाइगोट्स्कींको पाई भाषा आउ चिंता, लैंग्वेज एंड थॉट, ए दुईटा भारी पाखापाखी जिनिस, किंतु से लैंग्वेजर मूलटा देखुथिले सामाजिक दुनिया रे। अच्छा। तांको मतरे भाषा खाली कम्युनिकेशन पाई नुहे, एटा आम चिंता को गढ़िबार गोटे मुख्य टूल मध्य। आउ ए भाषा आसे कोठू? तांको उत्तर थिला सामाजिक पारस्परिक क्रियारु, सोशल इंटरैक्शन रु। पिला माने प्रथमे अन्य मानक सह कथा ही कि भाषा सिखंती, एटा हला सोशल स्पीच। एई बाहर रो भाषाटा धीरे धीरे भीतर को जाए, इंटरनलाइज्ड हुए, आउ चिंतार भाषा पलटि जाए, जाहाकू से कहूतिले इनर स्पीच। ओहो बुझिली। आउ ए पूरा प्रोसेसटा गोटे निर्दिष्ट सांस्कृतिक परिवेश भितर ही हुए, आउ समाज बा गोष्ठीर अंशग्रहण द्वारा प्रभावित हुए। तेणु देखिबाकू गले संस्कृति, सामाजिक पारस्परिक क्रिया आउ गोष्ठी अंशग्रहण ए सबुगुड़िक भाषा विकास रे रोल प्ले करंती। तेणु विकल्प डी उपरोक्त समस्ते एटा ही ठीक हबो। बा केते गभीर कथाटिए। भाषा माने खाली शब्द नुहे, एटा आम समाज, आम संस्कृति, आम संपर्कर गोटे प्रतिफलन। एटा भाइगोट्स्कींकर चिंताधारार बहुत गुरुत्वपूर्ण दिग। निश्चय। एबे आमे आम आलोचना को आउ जने बड़ मनोविज्ञानी आड़कू नेबा, जीन पियाजेट। तांकर फोकस मुख्यतः थिला पिलार ज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उपरे। तृतीय प्रश्न पियाजेटଙ୍କ विषय। जीन पियाजेटଙ୍କ अनुसारे लर्निंग पाई माने शिखिबा पाई ए भितरु कोउटा सबुठु बेसी दरकार। ऑप्शंस हैला ए पिला निजे परिवेश को एक्टिवली एक्सप्लोर करिबा, बी बड़ मानकर व्यवहार को ऑब्जर्व करिबा, सी अंतर्निहित न्याय बा इमिनेंट जस्टिस रे विश्वास रखेबा, आउ डी शिक्षक आउ बापा मांक द्वारा रीइनफोर्समेंट पाइबा। तेबे पियाजेट को हिसाब रे लर्निंग रो चाबिकाठी कोन? हाँ देखंतु पियाजेट को आमे साधारणतः जने निर्माणवादी
বা କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ହୁଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ୟାସିଭ୍ ରିସିଭର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ। ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ପରିବେଶ ସହ କାମ କରି ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଶିଖନ୍ତି। ଠିକ୍। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ସକ୍ରିୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଏଇଟା ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଆଇଡିଆ ସହ ପୁରାପୁରି ମେଳ ଖାଉଛି। ବାକି ଅପସନ୍ସ ଯେମିତି ଖାଲି ବଳମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବା କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ଦଣ୍ଡ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ଥିଓରି ସହ ବେଶୀ ଯାଏ, ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ କଗ୍ନିଟିଭ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ସହ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ନୈତିକ ବିକାଶ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପରି। ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଡିସ୍କଭର କରି ଶିଖନ୍ତି। ଏକଦମ ସେଇଆ। ଲିଟଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଖାଲି ବସିକି ଶୁଣିବା ବା ଦେଖିବାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଙ୍ଗିତ ଦଉଛି। ଏବେ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଗଢ଼ୁ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ କାମ କରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସ୍କିମାରେ ଫିଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍କିମାକୁ ବଦଳେଇବା। ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସକୁ ଅର୍ଡରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଆତ୍ମସାତକରଣ ଏବଂ ଅନୁକୂଳନ, ବି ସମାଯୋଜନ ଏବଂ ଅନୁକୂଳନ, ସି ସମତୁଲ୍ୟତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଡି ଆତ୍ମସାତକରଣ ଏବଂ ସମାଯୋଜନ। ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜେଟ୍ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ସହ କେମିତି ଡିଲ୍ କରୁ। ସେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ବା ଅନୁକୂଳନ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଆତ୍ମସାତକରଣ ବା ଆସିମିଲେସନ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଥିବା ମାନସିକ ଢାଞ୍ଚା ବା ସ୍କିମାରେ ସହଜରେ ଫିଟ୍ କରିଦେଉ। ଆଚ୍ଛା ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଜାଣିଛି ଯେ ଚାରିଗୋଡ଼ିଆ ଲୋମ ଥିବା ଜନ୍ତୁ ହେଲା କୁକୁର, ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦେଖିଲା ସେ ତାକୁ ବି କୁକୁର କହିପାରେ, କାରଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାରିଗୋଡ଼ିଆ ଜନ୍ତୁ ସ୍କିମା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଫିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମସାତୀକରଣ। ଓକେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ସମାୟୋଜନ ବା ଆକୋମୋଡେସନ୍। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆମ ପୁରୁଣା ସ୍କିମାରେ ଆଉ ଫିଟ୍ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ସ୍କିମାଟାକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ନାଇନରେ ଏଟା କୁକୁର ନୁହେଁ, ଏଟା ବିଲେଇ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଚାରିଗୋଡ଼ିଆ ଜନ୍ତୁ ସ୍କିମାକୁ ରିଫାଇନ୍ କରେ। ସେଥିରେ କୁକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉ ବିଲେଇ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ସମାୟୋଜନ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ପଚରାଯାଇଛି, ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ବା ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ଆଉ ପୁରୁଣା ସ୍କିମାକୁ ବଦଳାଇବା ବା ସମାୟୋଜନ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ଏବଂ ସମାୟୋଜନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଅନୁକୂଳନ, ସମତୁଲ୍ୟତା। ହଁ, ଅନୁକୂଳନ ବା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ କୁ ମିଶେଇକି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରୋସେସଟା। ଆଉ ସମତୁଲ୍ୟତା ବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ମାନେ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆଣିବା। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ। ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଆମ ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ ଆଉ ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏକଦମ ଜୀବନ ସାଲା ଚାଲେ ଏଇଟା। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ନେଚର ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୟସ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା? ଅପସନ୍ସ ଏ ଆକାର ସଠିକତା, ବି ପରିମାଣ ପ୍ରକାର, ସି ପ୍ରକାର ପରିମାଣ, ଡି ଆକାର ପ୍ରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାର ଆଉ ପରିମାଣ ଶବ୍ଦ ଦିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଆଜେଟ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କୋଉଠି? ହଁ, ଏଇଟା ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଥିଓରିର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପଏଣ୍ଟ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ବୟସ୍କଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ବା କମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବା, ମାନେ ପରିମାଣରେ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଟା ମୂଳରୁ ହିଁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରକାରରେ ଅଲଗା, କାଇଣ୍ଡରେ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି?
अर्थात पिलामाने दुनिया को बुझिबा पई जो मेंटल प्रोसेस बा जुक्ति व्यवहार करंती सेटा बयस्कंक ठारू पूरा अलगा ढंगर जेमते कि छोटो पिलांकर इगोसेंट्रिज्म माने खाली निज पर्सपेक्टिव रु देखिबा किंबा कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट को बुझी न पारिबा एगुड़ाक खाली कम ज्ञानर कथा नुहे एइटा गोटे अलगा प्रकार थिंकिंग प्रोसेस रो परिचय बुझिली तेणु पियाजेट अनुसारे पार्थक्यटा दुईटी जाकरे अछि प्रकार भी काइंड क्वालिटेटिव आउ परिमाण भी अमाउंट क्वांटिटेटिव तेणु सठिक विकल्पटा हेबो सी प्रकार परिमाण एइटे वास्तवरे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा पिलामानंकु खाली इनकम्प्लीट एडल्ट्स भाबिबा ठीक नुहे सेमानंकर निजर गोटे यूनिक वे ऑफ थिंकिंग अछि ताकू बुझिबा आउ सम्मान देवा दरकार निश्चय एइटा शिक्षक आउ अभिभावक समस्तंक पई गोटे बड़ मेसेज हाँ ए बुझामणा हमको परवर्ती प्रश्न पाखकु नै जाउछे प्रश्न 6 ए भित्रु को इम्प्लिकेशन बा नीतिटा पियाजेटकंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रु सीधा सड़क बाहरी पारिबो नाही माने कोटा तांको थ्योरी सह मेळ खाउनी ऑप्शंस ए व्यक्तिगत पार्थक्य को स्वीकार करिबा बी पिला शिखिबा पई केते प्रस्तुत रेडीनेस सेथि प्रति सेंसिटिव हेबा सी आविष्कार माध्यमरे शिक्षण डिस्कवरी लर्निंग डी मौखिक शिक्षादानर आवश्यकता नीड फॉर वर्बल टीचिंग एठी कोटा ऑड वन आउट आपण कोन भाबुचंती हो चलंतु गोटी गोटी कर देखिबा ए व्यक्तिगत पार्थक्यर स्वीकृति पियाजेट कहिथिले जे डेवलपमेंट रो स्टेजेस गुडाक यूनिवर्सल समस्ते सेही ऑर्डर रे जानते किंतु समस्ते समान स्पीड रे जानतेनी तेणु इंडिविजुअल डिफरेंस को स्वीकार करा जाए एटा ठीक अछि बी पिलांक प्रस्तुति बा रेडीनेस एटा तो पियाजेट को थ्योरी रो गोटे मुख्य कथा पिला जो कॉग्निटिव स्टेज रे अछि सेही अनुसारे ताकू सिखेबा कथा ता आगुरु जोर जबरदस्ती कले लाभ नाही तेणु एटा भी ठीक आविष्कार माध्यमरे शिक्षणा बा डिस्कवरी लर्निंग एकता तो आमे आगुरु भी कहिले पियाजेट एक्टिव एक्सप्लोरेशन आउ डिस्कवरी उपरे बहुत जोर दौथिले तेणु एटा भी ठीक अछि एबे आसिले डी मौखिक शिक्षादानर आवश्यकता देखंतु पियाजेट जो ट्रेडिशनल रोट लर्निंग बा खाली लेक्चर दे सिखेइबा वर्बल टीचिंग पद्धति थिला तार समालोचक थिले ओहो से विश्वास करुथिले जे प्रकृत अंडरस्टैंडिंग आसे निजे करिकि देखिले हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आउ निजे डिस्कवर कले खाली शिक्षक कौन कहउछंती सुनिदेले नुए तेणु मौखिक शिक्षादानर आवश्यकताटा पियाजेट थ्योरी रु डायरेक्टली बाहरुनी बरं से एहार उल्टा माने एक्टिव एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग कथा कहउथिले अच्छा सेतिपई मो मतरे सठिक उत्तर हेउछि डी एटा तांको तत्व सह मेळ खाउ नाही पुणी थरे स्पष्ट हैला जे पियाजेट को पाई लर्निंगटा गोटे एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस खाली इनफॉरमेशन रिसीव करिबा नुहे एटा शिक्षक मानंकु क्लासरूम रे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पई इंस्पायर करे निश्चय एबे आमे आम आलोचनार दिग बदलैबा आमे जिबा नैतिक विकास बा मोरल डेवलपमेंट क्षेत्रकु आउ देखिबा लॉरेंस कोहलबर्गଙ୍କୁ काम सप्तम प्रश्न एइटा कोहलबर्ग मोरल रीजनिंग रो स्टेजेस विषय रे गोटे सिचुएशन दिया जाइछि जणे कहउचंती जदि तुमे सचोट रुह तुम बापा मा तुम पई गर्व करिवे सेथि पई तुमको सचोट हेबो दरकार एई जुक्तिटा कोहलबर्ग को स्टेज को देखौछि ऑप्शंस ए सामाजिक चुक्तिनामा अभिमुखीकरण बी दंड आज्ञाकारिता अभिमुखीकरण सी भल झियो भल पुओ अभिमुखीकरण डी आईन एवं श्रृंखला अभिमुखीकरण एठी मोरालिटीर बेसिसटा कोन हाँ एटा गोटे बढ़िया एग्जांपल जहाँ कोहलबर्गଙ୍କ द्वितीय स्तर माने कन्वेंशनल लेवल बा पारंपरिक स्तरर गोटे पर्याय को बहुत भल भावे देखौछि अच्छा कन्वेंशनल लेवल हाँ एई लेवल रे जणे लोकर जो नैतिक निष्पत्ति सेटा समाजर नियम समाजर आशा आउ समाजर अप्रूवल द्वारा बेसी प्रभावित हुए अच्छा ये वाक्यटा दिया जाइछि सेथिरे देखंतु सचोट हेबार कारणटा किछि भितरर नैतिक नियम नुहे कारणटा हेला बापा मां को खुशी करिबा आउ सेमानक आखिरे भल हेबा एइटा सीधा सड़क कन्वेंशनल लेवल रो तृतीय पर्याय जहाकू भल पुओ भल झियो अभिमुखीकरण बा गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कुहा जाए ता सहित मिसुची ओके एई स्टेज रे लोके चेष्टा करे अन्य मानकर विशेष करी पाख लोकंकर एप्रूवल पाइबा पाई आउ भल संपर्क बजाय रखिबा पाई बुझिले बाकी ऑप्शन सेटी फिट होनी दंड आज्ञाकारिता स्टेज 1 तो पनिशमेंट अवॉइड करिबा उपरे फोकस करे आईन एवं श्रृंखला स्टेज 4 सामाजिक नियम को कड़ाकड़ी भावे मानिबा कथा कुहे आउ सामाजिक चुक्तिनामा स्टेज 5 ताहुरी एडवांस्ड सेटी राइट्स आउ सोशल वेलफेयर का कथा आसे तेणु एठी सठिक उत्तरटा हेबो सी बुझिले तेबे एई स्टेज रे लोके कोन कहिबे
বা ମୋ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ମୋରାଲ ବିହେଭିୟରକୁ ବେଶୀ ଗାଇଡ୍ କରେ। ହଁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଆମ ସମାଜରେ ଏଇଟା ବହୁତ କମନ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଇଟା କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଲରେନ୍ସ କୋହଲବର୍ଗ ଏ ଭିତରୁ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବି ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସି ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଡି ନୈତିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ତଥାପି କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ କାମର ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲରେନ୍ସ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ନୈତିକ ବିକାଶ ବା ମରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହଁ, ସେ ପିଆଜେଟଙ୍କ ଯୋଉ ମରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ ଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ କି ଲୋକମାନେ କେମିତି ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ମରାଲ ଡାଇଲେମାସକୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ମରାଲ ରିଜନିଂ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ସେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଲେଭେଲ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ, କନଭେନ୍ସନାଲ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଭେଲରେ 2ଟା ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟେଜ, ଏମିତି ମୋଟ 6ଟା ଷ୍ଟେଜ। ଆଚ୍ଛା, 3ଟା ଲେଭେଲ 6ଟା ଷ୍ଟେଜ। ହଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ନୈତିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ କୋହଲବର୍ଗ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ସେଇଟା କେମିତି ସମୟ ସହିତ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହୁଏ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ ବିଷୟରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ଥିଓରିର ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ? ଅପସନ୍ସ ଏ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ନିଡ୍ସ ଆଉ ଡିଜାୟର୍ସ, ବି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ସି ପରିବାରର ଆଶା, ଡି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବା ପସିବଲ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଏ अर्ली ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେଭେଲ ହେଲା ମରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭର ଷ୍ଟେଜ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଲେଭେଲରେ ମୋରାଲିଟିଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ବାହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେମିତି? ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖୀକରଣ ବା ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ କାମ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ କାମ ପାଇଁ କେତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଓହୋ। ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେ କାମ ଭୁଲ, ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବନି ତାହେଲେ ଠିକ୍। ଏଠି ନିୟମ ମାନିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପନିଶମେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବା। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଦଣ୍ଡର ଭୟ? ହଁ, ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଡି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେଭେଲରେ, ଖାସ କରି ଷ୍ଟେଜ 1ରେ ମୋରାଲ ଡିସିଜନ ନେବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୁହନ୍ତି, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ନିଡ୍ସ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡର ଭୟଟା ଷ୍ଟେଜ 1ର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ମୋରାଲିଟିର ସବୁଠୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଲେଭେଲ, ଯୋଉଠି ନିଜ କାମର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଭେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ସୋଶାଲ ହେଇଯାଏ। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ। ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ପିଆଜେଟଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଏ ଔପଚାରିକା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ, ବି ମୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ସି ସଂବେଦୀ ଚାଲକ ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ଡି ପ୍ରାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ। ପିଆଜେଟଙ୍କର ଷ୍ଟେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ଏଜ୍ ରେଞ୍ଜଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି? ହଁ, ପିଆଜେଟ୍ ମୋଟ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେଜର କଥା କହିଛନ୍ତି କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ଆଉ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷରୁ ଆଗକୁ। ଆଚ୍ଛା, 4ଟା ଷ୍ଟେଜ। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୋଉ ଏଜ୍ ରେଞ୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି 2ରୁ 7 ବର୍ଷ, ସେଟା ପିଆଜେଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ ମାନେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଏହାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ? ହଁ, ଏ ଷ୍ଟେଜର କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭାଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡେଭଲପ ହୁଏ, ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥଟ୍ ଆସେ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି କାଳ୍ପନିକ ଖେଳ ଖେଳିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜମ୍ ବି ଥାଏ, ମାନେ ଖାଲି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେମିତି ସେମାନେ କନଜରଭେସନର ଆଇଡିଆଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଶ୍, ତେବେ ଏଇ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଆଜି ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପିଆଜେଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ନିର୍ମାଣବାଦ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଏବଂ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ନୈତିକ ବିକାଶର କ୍ରମ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ହଁ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଥିଓରିଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର କାମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଛି। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଆମକୁ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ସୋଶାଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝେଇଲେ। ପିଆଜେଟ୍ ଦେଖେଇଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭଲି ନିଜ ନଲେଜ ନିଜେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ କେମିତି ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ ବଦଳେ। ଆଉ କୋହଲବର୍ଗ ଆମକୁ ମରାଲ ରିଜନିଂର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏକଦମ। ଏଇ ଥିଓରିଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିବା ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଥିଓରି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଅଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ। ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏ ମୂଳ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ସେତିକି ରେଲେଭେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜିଂ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ଯୋଉଠି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅନେକାଂଶରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆଉ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଭଳି କନସେପ୍ଟକୁ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଚାର ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ।